السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. من خلال قناتي انا انسان ناجح كنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح يا ربي امين. وكونوا متاكدين يعني نهار تجيبها الفرصه باذن الله نحكي لكم بعض الامور الخاصه المتعلقه بيا في هذه الرحله ديال العلم وديال التعلم وديال النجاح الى اخره. انا فقط غير بغيت نقول لكم هو ان النجاح هو كتصنعو انت اللي كتصنعو، ما كيصنعوهش ليك الاخرين وما كيجيش صدفه، ولكن بما انه انت اللي كتصنعو فضروري ان بالعمل ديالك وبالنيه ديالك اللي خالصه لوجه الله كون متاكد انك غادي تحقق الاهداف ديالك. انا ما نقولش احلام، انا نقول الاهداف ديالك. فقط ثق في النفس، ثق في راسك، والثقه في الله سبحانه وتعالى اكبر واعظم. وثق في نفسك وعرف بانه راه باذن الله اي حاجه تمنيتيها واي حاجه بغيتي تحققها غتوصل ليها. انا عندي هنا امتحان ديال 2020، امتحان بسيط، انا صراحه جد بسيط، ماشي حيت انا استاذه اللي كنقولها، ولكن فعلا جد في المتناول. نتمنى ان شاء الله تاع الامتحان تاع السنه يكون في المتناول. دونك خليتو لكم في لا بار دو ديسكريبسيون، ممكن تدخلوا تيليشارجيوه باش تتبعوا معايا. دونك خذوه بين يديكم باش تعرفوني علاش كنتحدث. دونك عندنا واحد لو تكست بالنسبه لا كومبريهنسيون دو ليكري. دونك كاين جوج طرق، واما تقرا لو تكست كامل الا كنتي ان بون ليكتور، كنتي دغيا كتقرا وكتفهم. دونك انا مثلا انا نقرا التكست كامل عاد ندوز الاسئله. الا ما كنتيش ان بون ليكتور يعني كتاخذ وقت باش انك تفهم وتقرا. دونك من الاحسن انك تقرا الاسئله هما الاولين، راهما عباره على كيو سي ام، ومن بعد ترجع لو تكست وتقراه وتحاول انك تجاوب على كل سؤال. هذا دابا نعتبروا اننا قرينا النص، قريناه. دونك عندنا السؤال الاول هو quel est le type de ce texte. عندنا ناراتيف، ديسكريبتيف، ارغومونتاتيف، بريسكريبتيف. باش نعرف شنو هو لو تيب، نعرف الخاصيه تاع كل نوع ديال بعجاله. لو ناراتيف راكونت اون هيستوار، كتكون عندنا لا سيتوياسيون انيسيال، كيكون عندنا ليليمون بيرتورباتور، كيكون عندنا لي بيريبيسي، كتكون عندنا لا سيتوياسيون فينال. دونك هنا ce n'est pas une narration, on ne raconte pas d'histoire. Le descriptif كيوصف، و le descriptif باش تعرفوا كيكون بزاف فيه les adjectifs. Donc هذا ce n'est pas un texte descriptif. Le texte prescriptif هذا هو اللي كنلقاو مثلا في لي روسيت، مثلا كتعطي بحال الشكل دي كونسيغن ا سويفر ولا دي زوردر ا سويفر، وكيكون غالبا الافعال اما في لامبيراتيف اما في لانفينيتيف. دونك هذا ماشي بريسكريبتيف. دونك هذا سي ان تكست ارغومونتاتيف لان فيه واحد الفكره كندافعوا عليها، داكوغ، وكندافعوا عليها وكنحاولوا اننا نعطوا واحد الحجج يمكن des arguments solides pour expliquer pourquoi on défend telle ou telle thèse. C'est bon? Alors c'est un texte argumentatif. 2. À quel champ disciplinaire le texte renvoie-t-il? Alors on parle de l'immunité, الحصانة أو المناعة، عفوا المناعة هنا عندها علاقة بالأمراض. Donc c'est la médecine. Donc c'est la médecine هذه باينة. D'après le texte, quand l'immunité collective se produit-elle dans une communauté de personnes? Alors là, الجواب الثاني. Donc nous avons quand tous les membres dans cette communauté sont infectés. Non, mais يمكنش. Quand la majorité des membres dans cette communauté sont immunisés contre une infection. Donc ما كيكونوا جميع لا ماجوريتي، اغلب الاعضاء ولا العناصر ديال واحد لا كوميونيتي كيكونوا ايمونيزي، يعني عندهم الحصانه ضد واحد المرض. ensuite عندنا quel est en fait le type de raisonnement, quel type de raisonnement l'auteur adopte-t-il dans les 3 premiers paragraphes du texte. Alors les 3 premiers عندنا ديجا عندنا 6 باش نعرفوهم النقطه. كنرجعوا للسطر، عارفه ان راه نساها الباراغراف الاول، دزنا الباراغراف الثاني. سي بون. عندنا ان فيت بالنسبه لي 3 premiers paragraphes، ردوا البال.
l'immunité collective se produit. Imaginons maintenant que la même chose peut se produire. ما عندنا شي حاجه فيها النقيض ولا كنضادو ولا عندنا اطروحه والنقيض ديالها هنا حنا كنحاولوا اننا نتكلموا على نفس الاطروحه وكندافعوا عليها. الوغ لو ريزونمون انالوجيك هو ما كنحاولوا نقربوا واحد جوج الافكار باش ندافعوا على واحد الاطروحه. وهنا هادشي اللي كنقوموا به في لي 3 بروميير باراغراف. كنحاولوا اننا في جوج الافكار كنقربوا بيناتهم باش نحاولوا ندافعوا على واحد الفكره. لو ريزونمون كريتيك هذا كونوا متاكدين ان الكاتب كيحاول انه يعطي جميع الوسائل وجميع الحجج الى اخره باش pour réfuter باش يبين لنا ان ديك الفكره راه هو ضدها. سي سا لو ريزونمون كريتيك. داكوغ. لو ريزونمون ديالكتيك هنا كتكون عندنا الاطروحه والنقيض ديالها وكنحاولوا نعطيو الاطروحه ونعطيو نفسروا علاش حنا مع الاطروحه ونعطيو النقيض الاطروحه ونعطيو كذلك نفسروا داك النقيض الاطروحه علاش الناس عاد في الاخير كنعطيو واحد ما نقولش انا بوين دو فيو لا نقول ان ديباسمون يعني شي حاجه دو نوفو واحد الفكره تتجاوز الاطروحه والنقيض ديالها. هذا هو لو ريزونمون ديالكتيك. فوالا لو ريزونمون كونسيسيف هذا كيكون فيه الكاتب كيعطي كيكون عنده فكره ديالو كيدافع عليها و في نفس الوقت ضد واحد الفكره اخرى. فوالا هذه هي ضد واحد لونتيتاز نقيض الاطروحه ديالو. سي بون. Alors, que signifie donc هنا عندنا un raisonnement analogique في les 3 premiers paragraphes. الكاتب كيحاول انه كيدافع على واحد الفكره مع فكره اخرى. كيحاول يقرب ما بين جوج الفكرات باش يدافع على واحد الفكره. Voilà, c'est ça. Que signifie le mot écran dans le deuxième paragraphe du texte? Alors, باين مزيان دونك اللي قراو غيعرفوا ان سيت اون باريير حاجز ما عندوش علاقه بالاكران دو لا تيلي ولا شي حاجه. هذا حاجز qu'exprime l'auteur à la fin du 6e paragraphe du texte. هنا كيقول dans le cas du coronavirus actuel Covid-19, il n'est pas très logique de parler de l'immunité collective pour 2 raisons essentielles. Donc دوينا على l'immunité collective على المناعه الجماعيه ولكن في الاخر قال لك راه بالنسبه للكوفيد 19 راه ما يمكنش نتحدثوا على المناعه لهذه الاسباب. Alors s'agit-il d'une objection؟ حنا ضد une objection يعني voilà فكره مناقضه نقيضه يمكن ولا ضد هذيك الفكره. une objection une condition شرط une approbation يعني موافقين une supposition احتمال. alors هنا c'est une objection. Quel est le mot qui a un sens équivalent à celui du mot souligné dans la phrase suivante? C'est un principe plausible, mais il n'a jamais été démontré directement. Alors, بالنسبة لهاد الكلمات اللي ممكن يطرحوهم لينا في النص ويكونوا شوية ما فاهمينهمش نحاولوا السياق. نحاولوا أننا السياق يعاوننا يعني الجمله تعاوننا الجمله اللي قبل الجمله اللي بعد الجمله اللي هو فيها تعاوننا باش نفهموا المعنى تاع الكلمه لان غالبا هما غيسطروا لكم شي كلمات شويه غابرين يعني ما عندكمش كلمه بسيطه ونحاول بما ان عندي واحد لو شوا كيو سي ام دونك نحاول نحط بلاصتهم دونك واش سي ان برينسيپ اناكسبتابل مي il n'a jamais été démontré directement واش il est semblable admissible alors c'est admissible plausible عقلوا عليها c'est admissible voilà quelque chose de plausible c'est quelque chose que l'on peut admettre que l'on peut accepter. Alors ensuite vous avez d'après le texte dans quel but la campagne de vaccination des renards a-t-elle été effectuée en Allemagne? Alors la bonne réponse c'est pour déraciner la rage. علاش لان عندنا في le texte واحد le mot l'éradication. Alors le mot éradication veut dire supprimer définitivement. هي هذه l'éradication. Donc là c'est déraciner كنحيدو من جذر la rage. Que veut dire immunité collective? Alors هنا collective كيعطينا المعنى تاع القطيع الجماعه المجموعه القطيع. alors le mot هو grégaire عقلوا عليه دونك سيلولير عنده علاقه بالخلايا هيمورال عنده علاقه بلي زونتيكور خصنا نسولوا الطباء ناتشورال طبيعيه. هنا ما كنتحدثوا لا على الا ما فهمت كاع شنو هي غريغير هنا ما كنتحدثوش على شي حاجه ناتورال ما كنتحدثوش على شي حاجه هيمورال عندها علاقه بلي زونتيكور ما كنتحدثوش على مناعه عندها علاقه بالخلايا ولكن كنتحدثوا على واحد المناعه عندها علاقه بالكوليكتيف يعني القطيع غريغير.
Voilà. Dans quel but l'auteur recourt-il à la comparaison dans certains passages du texte? C'est pour expliquer. Donc, dans la comparaison, un texte argumentatif, c'est pour expliquer. D'ailleurs, raconter nous renvoie à la narration, prescrire nous renvoie au texte prescriptif, décrire nous renvoie au texte descriptif. Alors parfois, وردوا لبال هاد القضيه اسئله عندها علاقه باسئله قبل نكونوا ذكيين شويه في هذه النقطه هذه. Alors que signifie le mot souligné dans la phrase suivante? Autrement dit, nous ne savons pas si une personne infectée puis guérie est immunisée contre une récidive d'infection. Alors dolbal, une personne infectée من بعد guérie وصافي عندها المناعه ضد اش à votre avis واش ضد la suppression d'infection ميمكنش la réapparition ظهور مره اخرى la disparition la régression. donc المناعه واش حنا غتكون غالبا المناعه ضد واحد ظهور شيء اخر ظهور مرض اخر ولا ظهور انفكسيون اخرى يعني réapparition. donc المعنى تاع الجمله كيخليني نفهم شنو هي الكلمات على récidive وغنكون ما عارفه شنو هي une récidive. donc c'est une réapparition عقلوا. Quel est le titre qui correspond le mieux au texte? بين l'immunité collective. C'est bon. donc هذا هو بالنسبه la partie compréhension de texte. كنظن ان اسهل طريق اسهل مرحله في الامتحان لان سيتاجيتان سيتا وعطيكم على 4:30 يعني ما تكونش تضيعوها. كلشي كاين في لو تكست alors ندوزو دابا شويه المعقول لا لونغ 7 نقاط ونص. alors laquelle des phrases suivantes constitue une interrogation partielle? alors شنو هي l'interrogation partielle ou شنو هي l'interrogation totale? alors totale, une question totale ou une interrogation totale, il y a une question à laquelle on peut répondre soit par oui soit par non. Une interrogation partielle هي واحد السؤال ما يمكنش نجاوب عليه oui ولا non. ما يمكنش خصني نجاوب بجمله. alors غادي نشوف. vous êtes-vous rendu à l'hôpital? oui, non. donc ماشي هي هذه. est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se propagent les virus? oui, non. vous avez consulté un virologue طبيب ديال الفيروس? non. quand la campagne de vaccination aura-t-elle lieu? هنا غادي نجاوب لك elle aura lieu la semaine prochaine, le 20 novembre, etc. donc la bonne réponse c'est D, c'est la question ou alors l'interrogation partielle. alors laquelle des phrases suivantes est construite incorrectement? عافاكم هاد الاسئله انتبهوا لهم مزيان لان السؤال بعد المرات الا ما قريتوش مزيان وما فهمتوش ما غنجاوبش صحيح. هنا راه قال لك laquelle des phrases suivantes est construite incorrectement يعني خصني نبحث على الخطا الجمله الخاطئه. alors ردوا البال. le vaccin qui a été découvert est encore en phase d'expérimentation. c'est correct. j'ai rencontré le virologue qui a découvert ce virus. c'est correct. j'ai trouvé le médicament que j'avais besoin. alors شوف كنقولوا j'avais besoin de ما كتكون عندي après le verbe la préposition de ما غنستعملش le pronom relatif que غنستعمل غالبا le pronom relatif dont et normalement il faut dire j'ai trouvé le médicament dont j'avais besoin. انتبهوا مزيان الافعال ما يكون عندكم un pronom relatif وقال لكم شنو هي الجمله الصحيحه من الخاطئه. انتبه الفعل on découvre le virologue qui a découvert le sujet. هنا j'avais besoin de normalement خصنا نستعملوا dans DONT. c'est bon. alors question 15. laquelle des phrases suivantes est à la voix passive? alors قلت لكم واحد الفيديو ان la voix passive باش نعرفها الفعل ماشي هو اللي كيقوم عفوا الفاعل le sujet ne fait pas l'action. le sujet ne fait pas l'action. on est dans la voix passive. c'est le sujet qui subit l'action. c'est bon. alors il est aimé de tous ses camarades. نعطيكم عاوتاني نقطه اخرى ما تشوفوش باسي وتقلبوا لي على لا بريبوزيسيون بار. راه بارفو ما كتكونش لا بريبوزيسيون بار بارفو ما كايناش بارفو كتكون اون اوتر بريبوزيسيون بحال لو كا ici de la phrase il est aimé de tous ses camarades. اسيدي وشوف لي هذاك il اول حاجه خصو يكون être l'auxiliaire être. la voix passive il y a toujours l'auxiliaire être.
واخ مزيان. عندي l'auxiliaire être فين؟ عندي في لا phrase A وعندي في لا phrase C وعندي حتى في لا phrase D. دونك عندي احتمال في هذا. دونك غادي دابا في الاحتمال الثاني نشوف واش الفاعل le sujet c'est lui qui fait l'action. Alors qui aime? Est-ce que c'est lui ou alors ce sont ses camarades qui l'aiment? Alors ce sont ses camarades qui l'aiment. Alors هنا غادي نستعملوا اش؟ غنستعملوا هنا c'est la phrase passive. هي la phrase A. Elles sont allées à l'hôpital. Qui est allé à l'hôpital? Ce sont elles. Alors c'est elles qui font l'action. Alors هنا عندنا cette étudiante est douée. Qui est-ce qui est doué? C'est l'étudiante. Donc هنا راه déjà ما عنديش une action. بعدا باش نقول لكم في la phrase ديالها ce n'est pas une action. Donc c'est la phrase A. C'est bon? Alors, غادي ندوز معاكم la question 16. Quelle est la fonction grammaticale de la subordonnée dans la phrase suivante? Le pourcentage de 55% a révélé qu'il était largement insuffisant. Alors, شوف أنا باش نوريكم كيفاش تعرفوا. Le pourcentage de 55% a révélé quoi? ديروا هذيك la subordonnée ما كايناش. Révéler quoi? ما كنقولوش à quoi ولا de quoi, كنقولوا révéler quoi? Réponse complément d'objet direct. C'est OD. Donc pour la question 16, c'est COD. C'est bon? فهمتوني كيفاش عرفت انه c'est un complément d'objet direct. نشوف le verbe qui est placé avant avec la conjonction que. Alors dans quelle proposition les mots soulignés dans la phrase suivante sont-ils pronominalisés correctement? Alors le médecin n'a pas prescrit de médicaments à ce patient. Alors là, عندي prescrit des médicaments normalement. Bon, deux médicaments COD ou عندي COI. C'est bon? عندي le COD فيه D ou la 2. D'accord? ما غنستعملش le ou la la. D'accord? هادي رجعوا ل COD و COI. ملي كيكون عندي مثلا D la préposition pardon le déterminant D ou là le déterminant A يعني indéfini ou là les partitifs ما كنستعملش le ou la ou la les كنستعمل en en لأن la quantité n'est pas précisée. D'accord? Donc à ce patient هنا à ce patient c'est lui. Donc عندي lui وعندي en. ملي كيكون عندي lui و en lui هي الاولى غتكون غنحطوها هي الاولى سي او اي وغنحطو من وراه لو برونون. دونك الجواب الصحيح هو لو médecin ne lui en a pas prescrit. نساو لا نيغاسيون اش كنقولوا لو médecin lui en a prescrit ما كنقولوش لو médecin on lui a prescrit. Le médecin lui en a prescrit. Donc ضيفوا لا نيغاسيون الجواب الصحيح هو بي. alors باش نفسروا مزيان هاد الجملة هادي donc je vais l'écrire. Donc le médecin n'a pas prescrit de médicaments. أنا غادي نفسر لكم علاش هنا عندنا دو وما عندناش دي. نقول على الخط de médicaments à ce patient. أنا غادي نفسر لكم علاش. Alors normalement ستكون عندي des médicaments. C'est bon? علاش عندنا هنا دو؟ لأن la phrase elle est négative. Normalement كنقول لك le médecin a prescrit des médicaments. عندي normalement le déterminant indéfini des. D'accord? La négation كنقول لك ce médecin ou là le médecin n'a pas prescrit de médicaments. La même chose. Donc مثلا j'ai acheté des livres. Je n'ai pas acheté deux livres. هذيك دي كتولي deux ولا حتى un كتولي deux. J'ai acheté un livre, je n'ai pas acheté deux livres. علاش c'est comme ça les déterminants indéfinis ou les déterminants partitifs في la négation كيتحولوا ليا ل deux كيف ما كان le nombre كتولي ليا كانت 1 كتولي 2 كانت 1 كتولي 2 كانت دي كتولي 2 معاش مع la négation. Donc أنا عارفة en tête راه c'est D. C'est bon? Alors ماشي la préposition c'est D, c'est un COD. C'est un COD groupe nominal introduit par une préposition par un déterminant
par un déterminant indéfini, un déterminant indéfini. C'est bon? Alors, ou là par un article indéfini. Alors, normalement, il a prescrit quoi? سنستعمل en en. علاش أستاذ غنستعملو en le pronom COD en علاش لأن هنا نعاود نقول لكم c'est un COD avec un article indéfini. إلا كان عندي un article défini le ou la les غنستعمل le ou la les comme pronom COD. بما أن عندي un article indéfini des alors غنستعملو le pronom on. Ok? Alors, بالنسبة à ce patient, بما c'est un COI, غادي نستعملو lui. كيفاش غنوضعوهم دابا في la phrase? Alors, le médecin, ما ننساش la négation, ونوقف. D'accord? غنبداو بلو COI هو الأول. Ne lui قبل من l'auxiliaire. Ne lui n'a pas. عاد كنوضعو le participe passé après. Presque. Voici la bonne réponse. Le médecin ne lui en a pas prescrit. Ok? Donc ملي كيكون عندنا lui ou en ou l'heure ou en راه le COI هو الأول عاد كنديرو le pronom en عاد كنوضعو le participe passé pardon l'auxiliaire سمحوا لي l'auxiliaire dire la négation on كمل نحط le participe passé. Voilà. Donc la question 18. Quelle est donc la bonne réponse c'est la réponse B. C'est bon? La question 18, quelle est la transformation correcte au discours indirect de la phrase suivante? Il lui demanda, iras-tu consulter ton médecin demain? Alors, on a déjà un verbe introducteur conjugué au passé. On dit le verbe au passé. راه بزاف الناس مازال كيكتبوا ليا كيقول لي استاذه راه دوما كتولي لوندومان دائما. كنقول لك لا ماشي دائما رد البال راه ماشي دائما راه الا كان الفعل انترودكتور كان في لو باسي اي دوما كتولي ليا لو لوندومان. ولكن الا كان عندي الفعل انترودكتور في لو بريزون ولا في لو فيوتور راه لي زانديكاتور دو طون ما كيتغيروش. لا الزمن ديال الفعل كيتغير ولا لي زانديكاتور دو طون لي ادفيرب دو طون كيتغيروا. نردوا البال هاد النقطه هادي لاخر مره نقولها. دونك هنا عندي الفعل il lui demanda دونك الفعل راه il est au passé simple, il est au passé en général en gros. Iras-tu donc هنا اش عندي une phrase interrogative ou une phrase interrogative une interrogation totale غنستعمل si. D'accord? C'est bon? Alors après si اش يكون عندي il lui راه سولنا هو lui donc غتولي ليا هي il. نحيد هادي. C'est bon? ما غيبقاش عندي l'inversion de sujet. حطيت tu ولات ليا il علاش؟ لان عندي هنا lui. D'accord? S'il ira. هنا عندي le futur qui voulait dire le conditionnel présent. C'est bon? Futur simple, conditionnel présent. Alors مع il غتولي هي irait. S'il irait consulter son médecin طون غتولي هي وهذا راه كاين درس ديجا في القناة son médecin. وهنا demain غتولي ليا le lendemain. علاش غتولي ليا le lendemain حيت le lendemain علاش لأن le verbe introducteur il est au passé. إلا كان هذا الفعل هذا au présent il lui demande وانتبهوا ليا غادي نديرو s'il وهاد غتبقى ليا في le futur غنقولو s'il ira à la fin a consulter son médecin demain. Point. علاش ما غيرش زمن الفعل وعلاش ما غيرش l'adverbe de temps؟ لأن الفعل فرضا كان هو il demande. انتبهوا لهاد النقطة مزيان انتبهوا ليها لأن كاين مازال الناس كيكتبوا لي كيقول لك راك غلطة كنقول لهم راه نتوما اللي غالطين. انتبهوا لهاد النقطة راه ما كنغيروا زمن الفعل
وما كنغيروا les adverbes de temps les indicateurs de temps en gros ما كنغيرهم في حاله وحده الا كان عندي هاد le verbe introducteur كاين في le passé. Alors on passe. Donc la bonne réponse c'est la phrase C. De quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase? Ce malade alité meurt d'ennui. Ah, بشويه غيموت من الملل. Alors la métaphore, c'est quoi la métaphore? C'est une comparaison sans outil de comparaison. نقارن شيء بشيء بلا ما نستعمل أداة المقارنة. C'est la métaphore. L'hyperbole, c'est l'exagération. بالعربية المبالغة يمكن مبالغة في الشيء. لوكسيمور هو ما كنوضع في واحد الجملة كنقرب جوج كلمات متناقضين في المعنى ما خصهمش يكونوا مع بعضياتهم. كنقول لك اون كدير هادشي بزاف في لا ليتيراتور وفي في لا بويزي اون اوبسكور كلارتي. دونك اوبسكور نورمالمون راه الظلام كلارتي الوضوح. الوغ كيف ممكن ان تكون شي اون كلارتي كي اي اوبسكور ما يمكنش. دونك هذا سي لوكسيمور. لا ميتونيمي هي ما كنعوض كلمه شيء كلمه بكلمه اخرى عندهم بيناتهم واحد العلاقه لوجيك معنى. بحال دابا كنقول لك il cherche un toit. واش كتفهم il cherche dans une phrase il cherche un toit يعني il cherche quoi كيبحث على سقف. السقف على ماذا يدل؟ يدل على المنزل. يبحث عن منزل normalement. D'accord, il cherche une maison. Donc au lieu de vous dire je cherche une maison, je vous dis je cherche un toit. Alors ici j'ai employé la métonymie, j'ai remplacé la maison par le toit. وكاينه علاقه بيناتهم لان le toit fait partie de la maison. باش نقول لك راه je cherche une maison tout court. Et voilà. Alors on passe. 20, dans quelle phrase le verbe de la subordonnée complétive est-il conjugué complètement inconvenablement. رد البال انا راه مدواش عليا راه كنقرا شي حاجه inconvenablement c'est-à-dire incorrectement. ردوا البال لهاد لي زادفيرب اللي كيحطوا لكم هاد الكلمات اللي كاينه في لا كونسيغن باش ما تخطئوش في الجواب. راه في بعض الاحيان ما كنقراش مزيان الجمله لا كونسيغن السؤال وكندير الخطا من بعد وانا راه غير ما الخطا ماشي ما فاهمش غير ما قريتش مزيان السؤال. Alors أنا j'espère que ce vaccin convienne à cette maladie. Alors هنا j'espère que معها convienne le subjonctif c'est faux. أول جملة خاطئة je coche لأن espérer plus indicatif. J'espère que ce vaccin conviendra à cette maladie. Je dois employer l'indicatif. مفهوم هذه donc c'est faux. donc ولا ما ندوز للجمل الأخرى. Donc quelle phrase le verbe de la proposition principale وانتبهوا ليا est-il conjugué je قلنا في الأول. Donc quelle phrase le verbe de la subordonnée. La subordonnée منين كتبدا ليا من la conjonction que ce vaccin convienne à cette maladie. Que mon voisin se rétablisse promptement. Qu'on va bientôt trouver un vaccin contre le coronavirus. Donc, la conjonction, on dit la subordonnée. La question 21, alors on vous demande si le verbe de la proposition principale est-il conjugué incorrectement. راه كيلعبوا لكم بلي كيسيون نتابعوا لهاد النقطه. دونك ما غنشوفش انا من بعد لا كونجونكسيون غنشوف من قبل لا كونجونكسيون. لو فيرب دو لا برينسيبال فين هما الافعال. انا vous disiez vous devez faire attention vous savez vous pouvez me téléphoner. donc الافعال عندنا disiez devez savez pouvez. vous disiez واش كنقولوا vous disiez vous dites le verbe dire et le verbe faire. Vous dites, vous faites. Alors, là c'est la première phrase qui est incorrecte. مفهوم؟ نتابعوا لهاد النقطة مزيان. راه قبل ما نجاوب نقرا السؤال واش كيطلب ليا الفيرب دو لا برينسيبال ولا لو فيرب دو لا سوبوردوني. لو فيرب دو لا سوبوردوني il est placé هنا مثلا كاينه اون سوبوردوني كتبدا ليا من هادي راه هي لا كونجونكسيون من هنا حتى الاخر. هذه لا سوبوردوني ها لا برينسيبال ما فيهاش لا كونجونكسيون. واش كيطلب مني الفعل ديال لا سوبوردوني اولا الفعل ديال لا برينسيبال. نسطر عليه بالقلم قبل ما نجاوب. نسطر عليه ومن بعد عاد نعرف علاش نعاد نقلب على الخطا.
Alors, laquelle des phrases suivantes contient une erreur de conjugaison? Alors, c'est toi qui as, c'est toi, tu, AS, très bien. C'est moi, EST, ça va pas, non? C'est moi, c'est un jeu. Alors, normalement, qui suis? نشوف هذاك le pronom tonique, toi, moi, elle, eux. ونشوف من بعد le verbe après qui واش مصرف معاه. Toi راه هي tu, moi هي je, alors normalement je مع suis. Donc c'est moi qui suis allé à l'hôpital. Donc c'est la phrase B qui est incorrecte. À quel temps et à quel mode le verbe alors pour le futur simple كنسمعوا ري rara. Pour le conditionnel ré تا هو. Pour l'imparfait عندي yes a été هذا ولكن هنا غيبقى لي مشكل ما بين l'imparfait و le subjonctif présent. علاش؟ لان l'imparfait في nous ou vous كيكون عندي ions ion ié. D'abord, c'est l'imparfait ou c'est le subjonctif. Alors, quand vous saluez quelqu'un, il est bienséant. Alors, on dit une expression. Déjà, chauffe, c'est vrai qu'on a de l'expression après cette expression il faut mettre le subjonctif automatiquement mais bon le présent, la phrase elle est dans le présent. Quand vous saluez quelqu'un quand vous saluez quelqu'un d'accord. Donc l'imparfait parce que l'imparfait c'est un temps du passé. Alors là on est en train de vous dire ce que vous devez faire dans le présent. C'est le subjonctif présent. بعد مرة ترى الجملة كاملة السياق ديالها غادي يخليك تفهم de quel temps on parle. لأن la terminaison ici IEZ راها elle est commune entre le subjonctif et l'imparfait de l'indicatif. جوجهم. Donc غادي تقول واش imparfait ولا subjonctif. Alors غنرجع للجملة كاملة ونشوف المعنى واش كندوي على شي حاجة في الماضي ولا شي حاجة في الحاضر. Donc الحاضر c'est le subjonctif. Le subjonctif présent. Alors, je passe. Dans quelle phrase la proposition principale contient-elle une erreur de conjugaison? Alors, on a toujours la proposition principale. Si tu as de la fièvre, la proposition principale, ماشي بالضرورة تكون دائما في الأول، راه ممكن تكون في الآخر. مثلا بسي راه سي راه c'est une conjonction. يعني من وراها عندنا la subordonnée ما عندناش la principale. Alors la principale راه جات من بعد la virgule. ونضيف لكم حاجه اخرى ما كتكون لا subordonnée هي الاولى كنديروا لا فيرغول كنفرقوا بينها وبين لا برينسيبال بلا فيرغول. الا شفتوا لا فيرغول عرفوا ان راه لا subordonnée هي الاولى ولا برينسيبال من بعد. الا ما كايناش لا فيرغول عرفوا ان راه لا برينسيبال هي الاولى ولا subordonnée من بعد لان لا conjonction هي اللي qui relie les deux propositions. Alors si tu as de la fièvre هنا نعطيكم واحد قاعده بسيطه جدا. Alors si plus présent كتعطينا futur simple ou la présent ou la impératif يعني الامر. D'accord. Donc si plus présent de l'indicatif soit présent, d'accord, soit futur simple, soit impératif. Si plus présent, ça peut donner le présent, le futur simple ou l'impératif. Si plus imparfait, automatiquement conditionnel présent. Si plus que parfait, PQP, conditionnel passé. Alors, dans la phrase, si tu as de la fièvre, n'hésite pas à consulter ton médecin, c'est correct. Présent impératif.
Si tu avais pris tes médicaments, tu aurais évité. Donc, si plus que parfait, plus conditionnel. Si tu portais l'imparfait, normalement, automatiquement, comme l'imparfait, c'est comme le conditionnel présent, tu seras. Qu'est-ce que le conditionnel présent? Le futur. Ra, c'est quoi? Ré, tu serais. D'accord? Le conditionnel. Donc, c'est faux. La phrase C est fausse. Alors, 25. Dans quelle liste les noms composés sont-ils invariables? Alors, pour la question 25, dans quelle liste les noms composés sont-ils invariables? Faire valoir, laisser aller, va-et-vient, cache-cache, savoir-vivre. Et des verbes, des noms composés formés de verbes, automatiquement. C'est la liste des noms composés qui est invariable, qui ne prend jamais la marque du pluriel. Ok? On passe. 26. Laquelle des phrases suivantes contient un mot orthographié correctement? Voilà le mot. Ce malade me paraît un peu, négligent, car il ne respecte pas son régime alimentaire. Me paraît un peu négligent. Quoi? Un adjectif. Il est comment? Il est négligent. D'accord? Donc, me paraît négligent. C'est G-E-N-T, mais A-N-T. D'accord? C'est bon? Donc, هنا كيتكتب ليا E-N-T. لأن هنا استعملت l'adjectif négligent. Il est négligent. Ce patient négligent sa santé, هنا استعملت E-A-N-T, le participe présent, et c'est correct. D'accord? Le comédien a l'art de paraître différent de ce qu'il est, ne différent que sur un seul point. On dit le participe présent. Donc, dès qu'on a dit le participe présent, غنستعمل ANT ملي يكون عندي un adjectif غنستعمل en fait خصني نعرف par quoi se termine bon ما غيتكملش ليا ب ANT parce que ANT c'est relatif en fait au participe présent. C'est bon? Donc هنا c'est la première phrase qui est incorrecte لأن هنا ما خصنيش نستعملوا le participe présent. C'est bon? Dans quelle phrase le participe passé est-il orthographié incorrectement? Alors là, on a des verbes pronominaux. La vidéo, c'est les verbes pronominaux. Ils se sont blessés, c'est correct, à la fin S. Ils se sont permis de prendre ce médicament, c'est correct, d'accord? Vous vous êtes arrogé le droit علاش لأن هنا ما درناش S à la fin d'arroger parce qu'il est suivi d'un complément d'objet direct. Le droit, vous vous êtes arrogé quoi? Le droit. Mais qui connaît indi le participe passé suivi d'un complément d'objet direct, il n'y aura pas d'accord. Nous nous sommes désinfectés les mains. Alors là, nous nous sommes désinfectés quoi? Les mains. Alors les mains c'est OD. Donc participe passé suivi d'un COD. Mais qui couche l'accord, c'est faux. Donc la phrase D est fausse. Quand on dit nous nous sommes désinfectés, point, là c'est qu'on dit S. Là c'est correct. Zdnaliha un COD, nous nous sommes désinfectés quoi? Posez toujours la question après le verbe pronominal. S'il y a un COD après, il n'y aura pas d'accord. Il ne faut pas mettre un S à la fin. C'est bon? Ou l'ahtal E, il a qu'un le féminin. Alors, laquelle des phrases suivantes contient une erreur d'orthographe? Alors, les parents sont tout pour l'enfant. Donc, la vidéo. Ces personnes sont toutes attentives. Alors, doulbel. Attentive, c'est un adjectif. Tout l'adjectif, c'est quoi? C'est un adverbe. L'adverbe, c'est lui qui accompagne l'adjectif. Ils sont vraiment très attentifs. Alors, je vous dis comme tout en tant qu'adverbe ne s'accorde pas. Ne s'accorde pas. Qu'il y ait le T. Ou féminin ou la masculin ou la pluriel. Sauf dans un seul cas. Les ranchoufou, le jumla l'akhira. Ces infirmières, toutes jeunes, madame, il y a jeune, jeune c'est un adjectif, oui c'est un adjectif, c'est un adjectif féminin, oui, adjectif féminin commençant par une consonne. Alors, là, tout, l'adverbe tout, il est invariable sauf dans un seul cas, quand
il est placé devant un adjectif féminin commençant par une consonne, mais par une voyelle. D'accord? Toute petite, toute jeune, toute grande, toute ravissante. هذاك toutes, ce sont des adverbes. علاش في هذه الحالة on les a accordés لأنهم ils sont placés devant un adjectif féminin commençant par une consonne. Ça vaut la note. وباش يدوخوكم حطوا لكم attentif وحطوا لكم jeune وقال لكم يلا انت تما غادي تشوف دائما نشوف شنو هما الكلمات اللي قبل من تو ومن بعد تو باش نعرف شنو هي لا كلاس غراماتيكال دو تو. سي بون. الوغ الخطا كاين في لا فراز بي لان عندي هنا ان ادجيكتيف فيمينا وي ولكن كي كومونس باغ اون فويال دونك غنخلي داك تي. هما علاش زادوا هذاك داروا لاكور غير باش تكون نطق زوين. كيسيون دو برونونسياسيون ما تقولش تو جون توت جون داكور. ولكن الا كان انفيرميي masculin راه ما غنديرش لو او في الاخر غندير تي تو جون. سي بون. Alors, dans quelle liste les mots sont-ils tous des homonymes? Non, c'est les homonymes. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière et qui n'ont pas le même sens, bien évidemment. D'accord? Donc, la liste الوحيدة اللي فيها les homonymes كيف ما كاين في التصحيح هي سو. علاش؟ لأن كيتنطقوا كلهم بحال علاش الاخرين لا؟ لان شوف انتبهوا معايا مثلا في لا ليست ا عندنا سون راه او ان ما كتنطقش بحال ا ان اون بالاو ان والان ما عرفتوش دابا بلا كاميرا غتنطق مزيان ولا لا لان كاين اللي كيقول لي لا برونونس il faut que tu corriges ta prononciation et ça m'étonne. alors الان ماشي هي الأون. دونك ديجا كومون برونونسيو ودي ما كنتابوش ليها حنا العرب ما كنتابوش ليها في النطق تاع الفرنسيه لان ما ندخلوش لهاد الصعوبات هادو ديال الفرق ما بين ان اي او ان. دونك ديجا ما كتنطقي سون و سون راه ما تنطقيوش بنفس الطريقه. دونك ce ne sont pas des homonymes. Dans quelle liste les mots sont-ils tous d'une même famille? Alors, vendre, attendre, voilà. Chanter, monter, non. Apprendre, dépendre, non. Jour, ajourner, journée, journalier, journellement. Alors, pour que les mots soient de la même famille, première condition, il faut qu'ils aient tous le même radical. La partie du mot qui se répète. Et il faut qu'ils renvoient à la même notion. تقريبي نفسه هو مثلا jour كندوي على jour. Donc quelle liste les mots entretiennent-ils entre eux un rapport de synonymie يعني نفس المعنى effectuer réaliser accomplir exécuter. Donc الاخرين راه باين ماشي نفس المعنى واخا كيتقاربوا في هذا. C'est bon. Donc هنا سالينا من la langue غندوزو la production écrite qui est vraiment très simple. Alors, pour la production écrite, ou alors la production de l'écrit, le premier exercice est très simple, un texte à trous. À vous de voir comment compléter le texte avec les mots suivants. Donc, ça dépend du sens. Il faut savoir, وكان نقول لكم دائما نبدا بالكلمات المفهومين نقرا لو تكست نشوف ونبدا نلعب نحط الكلمه ونشوف واش ça marche. Alors parfois حتى la sonorisation, la musicalité de la phrase بعد المرات كتقول لك لا راه شي حاجه ماشي هذيك. داكور. وهنا هذه كنكتسبوها باش هاد الغد كنكتسبوها بليكوت. كنكون كنسمع بزاف وكنقرا بزاف كنولي الجمله كتبان لك دغيا كتبان لك ماشي هي هذيك واخا تكون ما فاهمهاش ولا كذا كتبان لك شي حاجه ماشي. وهذاك الشيء علاش كنقول لكم الانغماس اللغوي راه مهم جدا مهم الا ما كان شي حاجه هي اهم حاجه كاينه في تعلم اللغه. Alors 33, voici le début d'un conte. Alors conte, il était une fois ou la autrefois ou la jadis. C'est un conte qui يبدا بهاد la formule magique. D'accord, c'est la phrase B. من بعد غندوزو la présentation, la description des personnages. Alors B من وراها غندوز ce fermier avait 5 fils. من بعد غندوز apparemment
l'élément perturbateur, المشكل, comme la nouvelle épouse s'a donné à la magie et qu'elle avait de grands amis dans le monde des sorciers, donc هذا هو المشكل. 4 c'est les enfants fiers et courageux revenaient de la chasse. 5 en un clin d'œil ils se trouvèrent transformés en 5 corbeaux malheureux. Et enfin les corbeaux s'envolèrent avec un cri mélancolique et disparurent au-dessus du parc et de la forêt. Voilà, donc هنا ما كنظنش المهم donc voici une histoire donnée en désordre. Écrivez D dans la case qui correspond à son début, F dans celle qui correspond à sa fin. Alors la même chose, je pense que c'est un conte, ou là c'est une fable. Alors il y a bien longtemps, la poule et l'aigle étaient de très bons amis. Ah voilà, qu'il l'imparfait ou il y a bien longtemps, autrefois, il était une fois, jadis, c'est parmi les caractéristiques du conte. Voilà, هذه هو le D. Alors, la fin حالة نهائية شنو وقع في الآخر ما يمكنش تكون ديالوج ما يمكنش يكون si j'ai mis si longtemps de te la rappeler non ما يمكنش un jour هذه كتكون في l'élément perturbateur. Alors c'est depuis cette époque que les aigles continuent d'enlever les poussins et c'est aussi depuis ces temps immémoriaux que les poules grattent le sol à la recherche de l'aiguille de l'aigle. Alors, la production de l'écrit, la langue et la compréhension de l'écrit. أنا كندير 15 نقطة جد سهلة أننا ناخدوها. Alors, on arrive à la deuxième partie de l'épreuve, la didactique. Ou alors comment préparer une fiche pédagogique ou alors une fiche de préparation. À mon sens, c'est très facile. Déjà, عندكم واحد le guide. غنخلي لكم حتى هو soit dans un commentaire, soit dans la barre de description à télécharger. Un guide simple, يعني كيعطيك les types de leçons. كيعطيك la fiche pédagogique à suivre, la fiche de préparation بالمراحل ديالها وحتى تعمرهم. أهم حاجة خصنا نعرفها كل درس ماشي كل درس كل domaine sous domaine يعني la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, le lexique, la lecture, l'oral هادو نعرف شنو هما المراحل ديالهم. دابا pour les faits de langue, pour les matières de langue هادو ساهلين كيكون عندهم نفس المراحل. La production écrite كيكون عندها مراحل ديالها, la lecture كيكون عندها مراحل ديالها واللغة كيكون عندهم مراحل ديالهم. هادو نحفظهم باش نعرف الهيكله ديال لا فيش دو بريباراسيون السيناريو البيداغوجي ديالي. كيبقى لي نعمرو بداك الشيء بلي دوني اللي غيطلبوا مني هما سي بون. ولكن انتبهوا مزيان راه المعلومات اللي كيعطوكم في الاول جد مهمه. Alors en 4e année de l'enseignement primaire, l'étude du présent de l'impératif des verbes usuels. Alors عندك جميع الافعال, عندك les verbes usuels du 3e groupe يعني الافعال اللي جد مستعمله. اوتوماتيكمون غتفكر في الافعال اللي كنستعملو بزاف faire, dire, aller, partir, c'est bon. Et programmé en conjugaison dans les semaines 3 et 4 de la 5e unité intitulée La forêt. Alors, علاش قال لك عطاك دي دوني, عطاك la semaine 3 et 4 يعني غيكون عندك 2 séances. Voilà. عطاك l'unité est intitulée La forêt. علاش باش يقول لك حتى لي زيكزامبل اللي غتعطي للتلاميذ خصو يكونوا عندهم علاقه لي زيكزامبل اولا التمارين اللي غتعطيهم خصو يكونوا عندهم علاقه بلونيتي كيهضروا على لا فوري. دونك لي فراز خصهم يهضروا على هذاك لو تيم, ما كتمشيش تجيب له دي فراز في موضوع اخر ولا تيم اخر. سي بون, انتبهوا لهاد النقطه هذه. وعندكم ان سوبور. Voici un support proposé pour l'étude de ce fait de langue. Alors le support on voit sous forme de dialogue. هو اللي كنبداو به هنا كنديروا به le déclenchement de la leçon. Le déclenchement, c'est bon, le déclic. Alors Manal et Kamal se promènent dans la forêt avec leurs parents. Les deux enfants veulent cueillir des fleurs. Allez-y mes petits, dit la maman. Faites attention, ajoute le papa. D'accord, disent les deux enfants. Alors à partir du support surmentionné, élaborez une fiche pédagogique pour cette activité de conjugaison selon les consignes suivantes. Les consignes. Alors définissez l'objectif d'apprentissage visé. Quel est l'objectif? شنو هو لوبجيكتيف في اون فيش دو بريباراسيون؟ هو ان شنو في اخر الدرس شنو بغيت نعلم التلاميذ ديالي. دير هذا في بالك, اشنو بغيتو يتعلم, ما تبقاش نو كومبليك با لا في. شنو بغيت التلميذ يتعلم
l'objectif غتاخدو من داكشي اللي عطاوك قالوا لك le présent de l'impératif des verbes usuels du troisième groupe هذا le titre de la leçon. Alors puisque c'est de la conjugaison, alors l'objectif c'est conjuguer les verbes usuels du troisième groupe au présent de l'impératif. L'objectif راه من كتستخرجوا من le titre de la leçon. C'est bon? Alors mentionnez la durée et le nombre de séances. Alors هنا عندكم في le guide donc كيكون عندنا 2 séances. La durée c'est 60 minutes 60 دقيقة ساعة كنقسموها على جوج الحصص 30 دقيقة 30 دقيقة. Voilà. Sachant que l'activité en question se déroule en 4 étapes méthodologiques. هذوك les 4 étapes من غنجيبوهم من عندك le guide كاينين هنا à gauche. C'est bon? 4 étapes وكيتبدلوا قلت لكم الا كان درس تاع اللغه كيكونوا عنده لي زيتاب ديالو درس تاع القراءه عنده لي زيتاب ديالو دونك نحفظهم وكنظن ان ساهل انني نحفظهم. الوغ شنو غادي نديرو indiquer ces étapes et proposer en fonction de leurs objectifs. Donc qu'est-ce que vous avez un questionnement pour les étapes 1 et 2. D'accord, 4 questions au moins pour chacune de ces 2 étapes. Alors 1 et 2 répondent des questions. Ou 3 et 4 répondent exercices pour chacune des étapes. Déjà 3 il y a l'application ou 4 il y a l'évaluation et soutien qui كيكونوا عباره على تمرين راه اسهل من هادشي ما كنظنش كاين. واخا حنا راه en tant que prof de collège on procède autrement. Alors انا راه ديجا عندي تصحيح جد مهم انا نفسر لكم اشنو داروا. Alors عندنا la première étape c'est l'observation et découverte. تلميذ خصو بعدا شنو qu'est-ce qu'il va observer? Il va observer le support. La phase الاولى et observation et découverte. Alors dit c'est la première étape. Qu'est-ce qu'il doit observer? Il doit observer le support اللي عطيناه لان هذاك لو سيبور هو اللي غنستخرجوا منه العناصر ديال الدرس. ما تنساوش هذاك لو سيبور اللي عطاوه لكم هديه ما قالش لكم جيبوه من راسكم. الوغ ونحاول انني الاسئله اللي غنطرحهم يكونوا عندهم ماشي يفهم ليا الديالوج انا متوش يفهم ليا الديالوج ماشي هذا هو الهدف انه يخرج لي الافعال ويعرف في اي سياق هذوك الافعال. D'accord, donc السؤال الاول عاطينكم هنا qui parle dans la première réplique du micro dialogue et à qui. علاش هنا طلبوا لينا شكون كيهضر سي لا مامون à qui à ses 2 enfants Manal et Kamal. علاش انا نقول لكم علاش باش نعرفوا من بعد شنو هو la personne grammaticale ولا le pronom personnel grammatical اللي مصرف فيه هذاك الفعل. Que dit la maman à ses 2 enfants? خصك تقولي allez-y mes petits نخرجوها مزيان. Quel est le verbe de la phrase dite par la maman? علاش كتقول ليه que dit la maman غير باش تصيفطو الهدف هو انك تخليه يستخرج لك الفعل. alors le verbe c'est aller. très bien كتبوا داك aller ez نكتبوه في السبوره الاجوبه تاع التلاميذ كتبوهم في السبوره. بون انا ما شرحتش لكم الدرس كيفاش كيدار. bon quel est le verbe de la phrase dite par la maman et quel est son infinitif. يعني يستخرج في جميع الدروس على كونجوغازون ديروا بحال هكذا خرجوا لي الفعل من طلبوا من التلميذ انه يخرج الفعل من الجمله ويعطيك الانفينيتيف ديالو. سي بون. alors qui parle dans la deuxième réplique et à qui. donc نفس السؤال باش نخرجوا باش نخرجوا الفعل. que dit le papa à ses 2 enfants. quel est le verbe de la phrase dite par le papa et quel est son infinitif. لاحظوا معايا ان الاسئله اللي طرحوا الهدف منهم هو انه نخلي التلميذ يخرج لي داك الفعل المصرف يحطوه ونحطو حداه الانفينيتيف ديالو باش نتعرفوا على هذاك الزمن. هذا هو الهدف راه ماشي الهدف نفهم لو ديالوج. ندوزو دابا لا كومبريهنسيون لا كونسيبتواليزاسيون. لا كومبريهنسيون هي الفهم لا كونسيبتواليزاسيون هي انني نرد لهذاك هادشي اللي كنشوف فيه نردو الى مفهوم يتحول الى مفهوم دو لابستري. دابا عندنا امثله ملموسه دابا غنحاولوا نخرجوا منها واحد المفهوم مجرد اللي ممكن التلميذ يطبقه في اي فعل من الافعال ديال troisième groupe. alors à quel groupe appartiennent les verbes des phrases dites par la maman et le papa. مزيان فيعرف التلميذ اش من جروب كنهضروا عليه. ces verbes sont-ils accompagnés de pronoms. اول ظاهره خصو ينتبه ليها التلميذ ما كيكون عندي l'impératif هو ان راه ما كاينش لو pronom personnel.
غتسولو غتقولوا ا كيل بيرسون يقدر يتلف مي بون ما كيهمناش ا كيل بيرسون يجاوب ولا ما يجاوبش ما كيهمش لان ما طرحوش ما نسولوكش على هاد القضيه. كيل لا تيرمينازون دو شاكان دو سي دو فيرب مزيان. ا كيل طون سي فيرب سونتيل الوغ كونجوغي. هنا غادي تقول ليش من الزمن هو ما عارفش الزمن يعني هنا انت وصلتيه للزمن قلتي له شوف شمن بيرسون ما عرفش قلتي له من بعد غدوز له لا تيرمينازون لان لا تيرمينازون هي اللي تعاونك باش تلقى لا بيرسون غراماتيكال ولا لو برونون بيرسونيل. اوكي واخا هاد الزمن واش عرفتيه غيقدر يقول لك لو بريزون دو لانديكاتيف لانه كيشبه لو بريزون دو لانديكاتيف غتقولوا لا لو بريزون دو لانديكاتيف يكون معاه لي برونون بيرسونيل جو تو il nous. الوغ هذا الزمن كيشبه لو بريزون دو لانديكاتيف عنده لي ميم تيرمينازون ولكن ما معاهش لي برونون بيرسونيل. سي بون شتي كيفاش كتوصل التلميذ للامبيراتيف ماشي كتقولي هذا راه سميتو لامبيراتيف. الاسئله كيدوه باش يتعرف لهذا الزمن بطريقه ذكيه. Conjuguer, alors à quel temps ces verbes sont-ils alors conjugués? Conjuguer les verbes aller et faire au présent de l'impératif à la deuxième personne du singulier et à la première personne du pluriel. Voilà, donc ممكن تطرح أسئلة أخرى مثلا نشوف نطلبوا لك 4 دير 5 بارك عليك. Alors ندوزو دابا لابليكاسيون. تعرفنا لامبيراتيف بريزون تعرفنا ان كاين 3 لي برونون اللي ممكن نصرفوا فيهم هذا الفعل. تعرفنا انه عنده نفس لي تيرمينازون ديال لو بريزون يعني راه كتهز لو بريزون كتحيد له لو برونون بيرسونيل. فوالا دابا غندوزو لابليكاسيون. هذاك الشيء اللي فهم التلميذ خصو دابا يطبقوا ليه على شكل التمرين. هذا التمرين شنو هو؟ كونجوغ لي فيرب مي اونتر بارونتيز او بريزون. وانتبهوا معايا الجمل اللي غادي تعطوهم اون طونك في ليكزارسيس انتبهوا معايا هاد النقطه جد مهمه خصهم يكونوا عندهم علاقه بلو تيم دو لونيتي لا فوري. ما تجيبش ليا شي تيم اخر لا تيليفزيون ولا لي ميديا ولا لي جو فيديو ولا نو لا فوري كلشي على لا فوري. سي بون انتبهوا لهاد النقطه جد مهمه لان نقدروا نقصوا لكم منها نقاط. من بعد في ليفالواسيون اي في لو سوتيان غادي جو في ليفالواسيون هاد فير و الي و ميتر غنعاود نعطي عاوتاني conjugue les verbes indiqués dans le tableau sous forme de tableau. الا عطيتو في لابليكاسيون عطيتو تمرين فيه جمل في ليفالواسيون نعطيه طابلو مفهومه دابا. العكس الا عطيتو طابلو في ليكزارسيس تاع لابليكاسيون نعطيه في ليفالواسيون نعطيه جمل entre parenthèses le verbe ou c'est à lui de conjuguer. انتبهوا معايا واحد النقطه هو انه غتلقاو ان لو فيرب الي تعطى في لابليكاسيون تعطى في ليفالواسيون. علاش؟ لان ركزنا عليه لان كاين واحد السؤال اخر قالوا لكم lors de l'évaluation de cette activité de conjugaison vous constatez que des élèves éprouvent des difficultés à conjuguer le verbe aller. donc انت كاستاذ خص يكون عندك واحد شنو نقول لك لونتيسيباسيون يعني كتوقع فوالا كتكون عندك واحد التوقع استباقي كتستابق الاحداث كتقول انا الافعال ديال troisième جروب سهل غادي يصرف ليا في لو بريزون غيدوز ليا لامبيراتيف يحيد ليا غير لو برونون ودوز ليا لامبيراتيف. ولكن كاين داك لو فيرب الي اللي كيحيد هذاك لو اس فا علاش هكذاك كيتصرف تقريبا بحال لي فيرب دو بروميير جروب. سي بون دونك هاد النقطه انتبه ليها علاش حطينا الي في لي زيكزارسيس ديال لابليكاسيون وعلاش حطيناه في ليفالواسيون لانني انا كاستاذ خصني نركز على واحد الفعل اللي غادي يشكل مشكل عند التلاميذ ديالي. سي بون الوغ من بعد ما كملت طرحوا عليا واحد السؤال اخر. Formuler la règle de conjugaison à faire déduire et retenir par les élèves. Alors la règle, à vous de voir. Au présent de l'impératif, les verbes ne sont pas accompagnés de pronoms de conjugaison. En général, les verbes du troisième groupe ont la même forme au présent de l'impératif qu'au présent de l'indicatif. Donc à vous de voir. À la deuxième personne du singulier, à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel. Voilà. دونك ابو دوفوار حسب الفهم ديالكم واحد القاعده بسيطه جدا صغيره اللي ممكن التلميذ بيان ايفيدامون ما تبقاوش تهضروا بزاف لان التلميذ راه هو اللي كيعطي القاعده راه في الاخر كتخرج منه هو القاعده يعني دليل انه فهم مزيان الدرس.
Voilà, ou que l'exception de le verbe aller qui ne prend pas s à la deuxième personne du singulier. لأن هذا le verbe aller غيطرحوه علينا من بعد في السؤال الأخير غيقول لك lors de l'évaluation de cette activité de conjugaison, vous constatez que des élèves éprouvent des difficultés à conjuguer le verbe aller au présent de l'impératif. Montrez comment vous procéderez pour remédier à ces difficultés. Alors, بالنسبة l'évaluation جيت بسيط قالوا لك لو فيرب الي تلامذ باقي ما كيعرفوش يصرفوه دونك شنو غادي دير حنا عارفين مزيان مين كندوزو من لو بريزون دو لانديكاتيف عاد غندوزو لامبيراتيف بريزون الوغ اول حاجه شوف التلامذ واش ضابطين انهم يصرفوا لو بريزون او بريزون دو لانديكاتيف لو فيرب الي سور اردواز في لو بريمير لي زاردواز انا كنقولها لكم استعملوا لي زاردواز في لي في دو لونغ كيكون عندكم درس تاع اللغه دونك غادي دير ان رابيل راه ديجا دايرينو لكم هنا بروسيدي او رابيل de la conjugaison. Donc, انت غتوصف المراحل. Donc, demandez aux élèves, par exemple, de conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif sur ardoise. D'accord, c'est bon. Raditement, tu vas relever ou là, tu vas désigner les élèves qui ont encore des difficultés. C'est bon. Alors ensuite, on va écrire au tableau la conjugaison du verbe aller. Ensuite, vous allez enlever maintenant les personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Point barre. Donc, écrire au tableau la conjugaison du verbe aller au présent de l'impératif. نحيد هذا. اشنو غيوقع ليا؟ هذاك الاس ديال فا غنحيدها. غنقول لهم شوف مع tu vas. D'accord? Nous allons. Vous allez. Alors, normalement باش ندوزو من l'indicatif le présent de l'indicatif ندوزو l'impératif غنحيد tu غنحيد nous غنحيد سي بون ولكن مع هاد tu غنحيد حتى اس فوالا غتولي عندي فا الون الي فوالا ونعاودها ونمسح ونطلب من التلاميذ فوالا دونك ولا ريبيتيسيون حتى هي مهمه في le soutien comme les verbes comme tous les verbes le verbe aller conjugué au présent de l'impératif n'est pas accompagné de pronom de conjugaison أول حاجه. La forme du verbe aller au présent de l'impératif ressemble à sa forme au présent de l'indicatif, à la première du pluriel nous ou vous, ou à la deuxième personne du singulier, le verbe aller conjugué au présent de l'impératif ne prend pas s. Voilà, à la fin devant. Voilà. Donc évaluer l'impact ou là proposer aux élèves un exercice pour voir s'ils ont bien compris l'explication. Voilà, ou alors l'impact de la remédiation. Voilà. الحاجه اللي تنتبهوا ليها سي كو راكم vous êtes devant des élèves du primaire les activités تكونوا بساط نسى راسك انت استاذ وكبير وادولت بسط حط راسك انت بلاصه التلميذ ودير له اون اكتيفيتي نشاط بسيط جدا فقط غير لا ميثودولوجي المنهج اللي جبتي توصل للتلميذ هو اللي كينتبهوا ليه في هذا الشيء تاع لا فيش دو بريباراسيون بون في الامتحانات الاخرين غندوزو لدوطخ دومين باش نتحدثوا عليهم فوالا